अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये सब्जेक्ट सोन EVS आज युस जन सबक परन युस जन टॉपिक सोन रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स वुछ तह वुचमुत द ग्राउंड वी वॉक ऑन, बिल्ड ऑन एंड ग्रो गार्डन्स ऑन इज मेड अप ऑफ रॉक्स। यम जमीन पे पकान या यथ पे कह बिल्डिंग बनावान या यथ पे ग्रो करान गार्डन वगैरह क्रॉप्स करान कल्टिवेट, यह सोरे बनियामत कमन हुंद। इट इज मेड ऑफ रॉक्स। कमन हुंद बनियामत यह रॉकन हुंद। ऑल द रॉक्स इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ केमिकल्स कॉल्ड मिनरल्स। तमाम यम जन रॉक्स दुनिया मज हम बनियामत आसान केमिकल हंद, तमन केमिकल वन मिनरल्स। रॉक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल रॉक्स बनियामत मिसाल ग्रेनाइट, सैंड स्टोन, इथे चॉक, मार्बल, स्लेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। The pebbles you find on the beach are rocks that have been worn down and smoothed by the action of the sea. पेबल्स वुचान समंदर बटिस पे रॉक्स यम जन बनियाम वोन डाउन गम स्मूथ कर बाय द एक्शन ऑफ सी। समंदर तक पता तो समंदरस मज बज बज लहर वथान तुम अमी स्मूथ गमज। The stones that are used to build structures and small cottages to magnificent cathedrals or rocks. यम जन तुम वुचान स्टोनस यम जन बनावान यम क्या बिल्ड स्ट्रक्चर बज बज स्ट्रक्चर बनावान बज बज बिल्डिंग बनावान या स्मॉल कोटेज टू मैग्निफिसेंट कैथेड्रल्स यम कैथेड्रल बनावान सारे दे आर ऑल रॉक्स। ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड। अगर इत वुचान कहीं हार्ड, मगर तमाम यम जन रॉक्स तमाम यम जन कहीं हार्ड कह। क्ले अगर वो मेस यह टाइप कस्म रॉक तो यह सॉफ्ट रॉक। क्या सॉफ्ट रॉक गो इज रॉक। ए रॉक मे बी डिफाइंड एज एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल। गो रॉक यह मास ऑफ नेचुरल मिनरल, मास ऑफ नेचुरल मास ऑफ मिनरल, नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। तो यह जन क्या बनावान दैट मेक्स अप द अर्थस क्रस्ट। गो यह रॉक रॉक करो इथ डिफाइन यह नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर। नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर नेचुरल मास मिनरल मैटर तो यम जन बनावान अर्थस क्रस्ट। दैट इज दिस इज वन यह गई रॉक। टाइप्स ऑफ रॉक्स अगर वो रॉक्स यम जन रॉकन टाइप। रॉकन त्रे मेन टाइप रॉक्स। त्रे मेन टाइप रॉक्स अगर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स तो बे मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस, सेडिमेंटरी तो मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स you know that deep down inside the earth it is very very hot. अगर inside deep गसो earths यह वारिया गरम। The very hot substance inside the earth is called magma. कोई जन ये hot substance अंदर जमीनस मज इसको magma. Hot substance inside the earth it is called magma. In a volcano the magma pours out in molten state. मैग्मा वोल्केनोस मज गसान मैग्मा यह नेरान नबर कत मज मोल्टन स्ट्रीमस मज। कत मज मोल्टन स्ट्रीमस मज पिघली हुई शक्ल में। द मोल्टन मैग्मा व्हेन कूल्स एंड सॉलिड यह मोल्टन मैग्मा पत कूल गसान सॉलिडिफाई गसान यह बनावान रॉक। इट फॉर्मस रॉक। Such rocks which are formed from very hot magma. गो रॉक्स यम जन क्या हॉट मैग्मा पे बनियाम वन इग्नियस रॉक्स। क्या वन हॉट मैग्मा पे बनियाम रॉक्स तमन वन इग्नियस रॉक्स। इग्नियस मतलब गो इग्नियस मीन्स फायर फॉर्म नार पे बनियाम। मैग्मा मैग्मा इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल। मैग्मा वारियाहन मिनरल हुंद मिक्सचर। दीज मिनरल्स ऑकर in different proportions. Minerals different proportion
Some igneous rocks contain different minerals such as granite and basalt. کینٛہہ یِم igneous rocks چھِ یِمن منٛز چھِ different minerals آسان granite چھِ آسان basalt چھِ آسان. Granite کیٛاہ گوٚو؟ Granite is an intrusive igneous rock. There are several types of granite, but all are light colored. یُس زن granite چھُ تَتھ چھِ واریاہ ٹایپ آسان مگر یِم چھِ سٲری آسان light color because of the light colored minerals within them. تِکیٛازِ یِمن منٛز چھِ آسان light color minerals. Many temples in South India have been made of granite. واریاہ یِم زن اگر وٕچھو اِنڈیاہس منٛز ساوُتھ اِنڈیاہس منٛز واریاہ ٹٮ۪مپٕل اَمہِ گرٛینایٹٕکۍ آمٕتۍ بناونہٕ. تہٕ بیٛاکھ گوٚو basalt. Basalt is a typical extrusive igneous rock. ہُس intrusive igneous rock تہٕ یہِ چھِ extrusive igneous rock. یہِ چھِ بنان lava پٮ۪ٹھ. It is formed from lava. It is dense and dark. یہِ چھِ آسان dark because of the mineral it contains. کیٛازِ اَتھ منٛز چھِ یِہوے mineral آسان تَوَے چھِ آسان یہِ dark. It is fine grained because of its quick cooling. تہٕ یہِ چھِ گژھان جلدی جلدی cool. Igneous rocks tend to be very hard. تہٕ یِم زن igneous rocks آسان چھِ یِم چھِ آسان واریاہ hard. When broken up, ییٚمہِ ساتہٕ یِم پھٕٹراونہٕ چھِ یِوان they make a good strong road surface material especially when coated with tar. تہٕ أسۍ چھِ أسۍ بناوان کیٛاہ یُس یہِ باجرِ واجرِ سڑکن وڑکن چھِ تراوان أسۍ تارکولس سۭتۍ تہٕ سُے اَتھ چھِ سُے میٹیٖریل چھِ اَتھ بنان. تہٕ بیٛاکھ گٔے sedimentary rocks. Sedimentary rocks, igneous rocks یِم زن وَنان چھِ igneous rocks are slowly broken down by wind. اگر wind یِوان چھُ تہٕ igneous rocks چھِ گژھان slowly broke. تہٕ یا rain سۭتۍ یا water سۭتۍ. In due course they crumble into tiny bits. Rivers carry these tiny bits of rocks into sea. تہٕ یِمے لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بِٹ آسان چھِ یِمے igneous rockن ہٕنٛدۍ تہٕ پتہٕ چھِ دٔریاون سۭتۍ وسان یِم بۄن کُن تہٕ لاسٹس پٮ۪ٹھ چھِ واتان سمندرن منٛز. The rocky material along with sea shells. تہٕ یُس زن یہِ rocky material چھِ آسان بیٚیہِ چھِ sea shells آسان اَتہِ تہٕ بیٚیہِ اینڈ skeleton of tiny small sea animals. تہٕ بیٚیہِ چھِ آسان اَتہِ ییٚمہِ ساتہٕ واتان چھِ یِم ٹِنی پیبلٕز یا ٹِنی راکٕس واتان چھِ سمندرس منٛز اَتہِ چھِ آسان یہِ sea shells تہٕ بیٚیہِ skeleton آسان چھِ sea animal ہٕنٛدۍ. یِم چھِ settle گژھان in layers. تاہ بہٕ تاہ چھِ یِم روزان سمندر کِس تہس تل in the sea bottom. These materials are called sediments. یِمن چھِ أسۍ وَنان sediments کیٛازِ یِم چھِ روزان سمندر کِس ژٔکِس تل. As the time passed by, new layers are laid over the old ones. تہٕ ٹایم ییٚمہِ ساتہٕ گژھان چھِ وقت ییٚمہِ ساتہٕ گژھان چھُ تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بَنان پَتہٕ اَتھ لیرِ پٮ۪ٹھ چھِ بَنان پَتہٕ بیٛاکھ لییر. اَتھ لیرِ پٮ۪ٹھ کھسان چھِ بیٛاکھ لییر. The weight of the sea water and the top layer squeezes the layers into solid rock. گوٚو یُس زن سمندرُک یہِ ویٹ چھُ آسان تہٕ بیٚیہِ ٹاپ لیرِ ہُنٛد یہِ چھِ اَتھ سکویٖز کران ژُمبراوان اَتھ چھِ بَنان کیٛاہ اکھ solid rock. Such rocks are called sedimentary rocks. تہٕ یِمن راکن چھِ أسۍ وَنان sedimentary rock.